ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର। ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଜାତୀୟ ଖେଳ ହକି। ଆଉ ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଜାତୀୟ ଆମର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଥାଏ? 3ଟି। କଣ କଣ? କମଳା ରଙ୍ଗ, ଧଳା ରଙ୍ଗ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଆଉ ତା ମଝିରେ କଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଥାଏ। ତାର କେତେଟା ଅର ଥିବ? 24ଟା ଅର ଥିବ ହେଲା। ସେଇଟା ଆମର କଣ? ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ଯୋଉଟା ଆମର ଜାତୀୟ ସଂକେତ। ଆମର 3ଟି ହଉଛି ରଙ୍ଗ ଥାଏ ହେଲା। ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ ଉଡାଯାଏ? ଆମର ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ହଉଛି ଉଡାଯାଏ। ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉ ନା? ଯୋଉ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିଗାଉ ନା? ସ୍କୁଲରେ ବି ଗାଆନ୍ତି ନା? ହଁ। ଆମର ହଉଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଜାତୀୟ ଫଳ ଫୁଲ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ଜାତୀୟର। ଆଉ ଆମର ହଉଛି ପ୍ଲାନିଂ ଡେଜ୍ ମନ୍ଥ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ହେଲା। ଡେ ମାନେ ହଉଛି କଣ? ଦିନ, ମନ୍ଥ ମାନେ ମାସ, ଡାଇରେକ୍ସନ ହଉଛି ଦିଗ। ମୁଁ ପଢୁଛି, ପଢିବ। ସଣ୍ଡେ ହଲିଡେ ମଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ସ୍କୁଲ ଡେ ୱେଡନେସଡେ ସ୍କୁଲ ଡେ। अब ଏଠି କଣ ନା? थर्सडे स्कूल डे फ्राइडे स्कूल डे सैटरडे हाफ डे संडे हॉलिडे। संडे कहीं हॉलिडे कहै छी? कारण संडे दिन कौन थाए? छुट्टी थाए। आ सैटरडे कहीं हाफ डे कहै छी? सैटरडे दिन कौन हुए? खुला थाए, किंतु को हमर होची बेसी समय स्कूल हुए। कौन एला गोटे गीत होची अभिनय करके कह एपटी कह कह टुना टुनी भाई भौणी आनले चाउल चुना बिरी बाटिले चकुली कले कहले चटिया ना। कबाट खोली कहला टुना बाघ मामू हे आस। चकुली चिनी चटणी खाई चौक ऊपर बस चौकी गला कटकट बाघ मामू हे छटपट। तो कहनी टुना टुनी भाई भौणी आनिले चाउल चुना बिरी बाटिले चकुली कले कहले चटिया ना। कबाट खुली कहला टुना बाघ मामू हे आस। चकुली चिनी चटणी खाई चौकी ऊपर बस चौकी गला खटखट खटमट बाघ में छटपट। ଆଉ କଣ ଗପ ଶିଖିଥିଲୁ ପରା? ମନେ ନାହିଁ।